सकाळु सकाळु आमे बाहरलु वाटर पार्क गाधोइबा ପାଇଁ, किंतु वाटर पार्क गला बेलू वाटर पार्क बंद थिला। तो आमे चिंता कलु आउ किछि नुआ यूनिक करिया ପାଇଁ। पाखर देखिलु सीवुड मॉल थिला। तो मॉल भितर को आमे एबे एंट्री करूछु। भाविलु मॉल भितर आज बरफ रे मजा नवा ପାଇଁ। आम ए भितर को एंट्री कर सारे। सतरे सांग मैंने मॉल टी बहुत सुंदर है। मुंबई रे बहुत सुंदर मॉल। आपण भितर आसिक बुलंतु भल लगे बुलिया देखु ये मॉल रो एंट्रांस रे देइछि आपन को कौटी कौन सब जिनस अच्छी आपन को खोजा को जमार असुविधा हे नहीं। ये तार फूड कोर्ट अच्छी स्नो वर्ल्ड अच्छी भितर आप बरफ रे भी एंजॉय नहीं पारे।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସ୍ନୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା କାଉଣ୍ଟରରେ କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ଅଛି। ତ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିଲୁ। ଏବେ ଏଠି ପର୍ ପର୍ସନ୍ 600 ରୁପିଜ୍, ଜଣକୁ 600 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକେଟ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ 4ଟି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିନେଲୁ। ତ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଛି। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଗେମ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗେମ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଗେମ୍ ବି ଖେଳାଇ ପାରିବେ। ତ ଗେମ୍ର ଆଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ରହୁଛି। ଆପଣ 600 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ପରଚେଜ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ କାର୍ଡ଼ରେ ATM କାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର 600 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତ ସେ ଗେମ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେ ଗେମ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଚ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବେ।
ମୋ ପୁଅକୁ गेम खेल सारा पर आम चिंता कलु कि खाई नापी। तो आम पहुँचीगलु ए हल्दीराम सो हल्दीराम सो आम ए बसीगलु। ए देखा हल्दीराम सो कौन कौन सब मेनू अच्छी। तो ये मेनू कार्ड आम पढ़लु। मेनू कार्ड देखा। तो मेनू कार्ड देखा पर आम ऑर्डर कलु गुपचुप आउ दही कचौड़ी। खाई सारा पर एबे स्नो वर्ल्ड रे पहुँची गलु। किंतु भितर को प्रवेश कला बेले आहरी 10 मिनिट अपेक्षा करा पड़ो। तो आम चिंता कलु आ 10 मिनिट वेट करूँ। तो मुझे चिंता कली से 10 मिनिट मो पुओ सहित टे घोड़ा गाड़ी खेलवाई। तो देखूँ मो पुओ केमती आगे घोड़ार बसी आ पछरे मुझे चलाऊँच। बहुत मजा लगिला घोड़ा गाड़ी चलैयापी। ए सबू बैटेरी चलुची। तो आपण आपको चलैया 5 मिनिट चलेबे आपण 200 टका पेड करा पड़ो 5 मिनिट चलैयापी। आप निजे चलै पारे। आम ए स्नो वर्ल्ड प्रवेश कलु। एठी आपन को प्रथम जैकेट मिल शू मिल आप ग्लोव्स देवे। तो आपको ट्रे देवे आपण निज जिनस ट्रे तले आप रखिए। आपन जैकेट शू ग्लोव्स पिंधिकी भितर एंट्री करेंगे। ये -10 डिग्री सेल्सियस रोची। तो ये बहुत ठंडा रोची। तो आप देखु आम ये स्नो वर्ल्ड रे केते मजा कलु केते एंजॉय कलु। आपण मैंने देखिकी भी एंजॉय करूँ।
ହେ ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ସରିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି, ଉପରେ ମଲ୍ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ। ତ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ତ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନ ବସିବେ ତ ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲିବାର ମଜା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବନି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକାଲ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।